जय सीताराम। कौन सी गोटे जिनस पाइबाकू हेले बा कौन सी गोटे सिद्धांत उपनीत होगाकू हेले आम मानकू कौन सी ना कौन सी गोटे साहाय्यर आवश्यक पड़ी थाए। आपण विज्ञान कथा कहतु, आध्यात्मिक कथा कहतु, कविराज कथा कहतु, संगीत कथा कहतु बा कौन सी कला कथा कहतु, कौन सी भी गोटे जिनस पाइबाकू हेले गोटे माध्यम आवश्यक होता है। जुगे जुगे ताहा है आग को भी ताहा ही रहिबो। तेबे एइटी गोटे आमे छोट कामटे करबा बा छोट कथाटे आलोचना करबा। जेतेबेले आमे जनकू आराध्य बोली भावुछंती बा गोटे कौन से मार्ग रे जाउछंती सेतेबेले ता विषय आमे किछि आगे जानिबा ना से सेमती गोटे कथा एटी आमे आलोचना करबा को जाउछंती। से कथाटी होछि जे धैर्य, शौर्य, आपनको साहस, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, चातुरता, विज्ञान, भक्ति यदि बहुत गुड़ाए शुद्ध आध्यात्मिक परिवेश संसार रही। तेणु आमे एमिति गोटे मार्ग बा एमिति गोटे पथ को अवलंबन करवा जोटि कि ए जिनस गुड़ाक आमे पाई परिबा। कारण ए जिनस गुड़ा ही मनुष्य को प्रकृत सुख दे थाए, प्रकृत आनंद दे थाए, प्रकृत भल पाइबा दे थाए, प्रकृत शांति भी दे थाए। कारण कौन सी भी गोटे काम करने को गले गोटे प्रेरणा तो निहाती दरकार एवं से प्रेरणा टिकक पाइबा हेले आमको कहार गोटे सहयोग भी आवश्यक होता है। आपण को लौकिक जगत कथा कहतु बा अलौकिक कथा जगत कथा कहतु। तेणु रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवनसुत नामा अर्थात बुद्धि, विद्या, ज्ञान, भक्ति, राजयोग, शांति, सुस्थता, मानविकता, विनयता ये सब जिनस गुड़ा जनक पाखे केन्द्रीभूत हो रही। कारण आमे जब कौन सी देवादेवी को पूजा करती बा कौन सी देवादेवी को आराधना करती आमे गोटे सांसारिक लक्ष्य नहीं कि बा सांसारिक कर्म को नहीं कि आमे तांको पूजा आराधना करथांती। किंतु मन रखा दरकार जे सांसारिक जिनस होची अल्पायु बा अल्प दिन पाई। एमिति गोटे काम करंतु जो काम निज सहित, निज परिवार सहित, निज समाज सहित समस्त काम लगी पारे। ताले कथा होची विद्या प्राप्ति हो बा ज्ञान प्राप्ति हो बा भक्तिर मार्ग हो, प्रत्येक गोटे जिनस उपरे हमको सूक्ष्म सूक्ष्म जिनसटी जाना पड़ो। कारण जिते पर्यटन आम सूक्ष्म जिनसटी जापारी ना स्थूल जगत रही तार प्रकृत महत्व आम बुझी पारिबा नाही। तेणु हनुमान चालीसा कथा कहतु बा श्रीरामचरित्र मानस कथा कहतु बा श्रीमद भगवत कथा कहतु बा श्रीगुरु गीता कहतु प्रत्येक अमृतवाणी सब रही। यदि से अमृतवाणी बुंदे आनी ताको आम सत्कर्म लगेगा ताले समस्त प्रकार मंगल साधन हो पार। जमी श्रीगुरु गीता ना कौन कहते श्रीगुरु गीतार ना श्रीगुरु भगवान शिव भगवान महादेव शिव माँ पार्वती कहते जे हरि एवं हर एक एवं अभिन्न ना हरि एवं हर भितर कौन सी भिन्नता नहीं। कारण से माने गोटे मुद्रार दुई पार्श्व। ठीक सेमितिका जमी भगवान रामचंद्र को संकट पंचन वायुपुत्र अनवरत रूपे गुणगान को कर ध्यान कर। भगवान देवादेव महादेव जमी भगवान विष्णु को अनादि कालू नाम को जप ध्यान कर। ठीक तार अनुरूप सदृश भगवान विष्णु भी प्रत्येक समय देवादेव महादेव को स्मरण करती। सही परिका पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र हनुमान जी को भी सब ध्यान करती। तेणु ये भक्ति भक्ति भक्तों कथा बा भक्ति भक्त भगवान कथा। कारण प्रत्येक गोटे जिनिस गोटे बहुत सुंदर मधुरता बा सुंदर कथाटे लुचिकी रही। भक्ति गोटे एभा जिनस बा ज्ञान गोटे एभा जिनस ना भक्ति एवं ज्ञान नथिले केबे जीवन रे सुख शांति आसे नाही। कारण कौन सी गोटे जिनस को पाइबाकू हेले हमको भक्ति भी दरकार, ज्ञान भी दरकार, कर्म भी दरकार, त्याग भी दरकार।
ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଗୁଡା ମାନେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ୟାର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଭକ୍ତରାଜ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ। କାରଣ ଭକ୍ତରାଜ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଲେ ବା ତାଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଯେ ସେମିତି କିଏ ତାଙ୍କ ଭାତୃପ୍ରେମୀ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭାତୃପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କ ଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ତ୍ୟାଗୀ ଭରତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବା ଯିଏ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ବା ଯିଏ ଯେଉଁ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ସେ ସେଇ ଗୁଣ ବା ସେଇ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ସେ ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ସେଟା ସେ ସମାଜକୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକା ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ ରହିଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଗରିମା ରହିଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ମହିମା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିମାର କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାମଭକ୍ତ ହନୁମାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ତ୍ୟାଗୀ ଭରତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଦେବାଦେବ ମହାଯୋଗୀ ଶିବଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ମାନେ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି ବା ଆଚରଣ ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ବା ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ କରିବା, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା କୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସତ୍କର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ସୀତାରାମ।